and Apostle Meret of a Living God Service. And we're going to have our weekly prayer meeting. Amen. አሜን። አፖስተል ምህረትና ፓስተር ጄሲ ሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ እንባላለን። ዛሬ ደግሞ ሳምንታዊ የጸሎት ፕሮግራማችንን የሚኖረን ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርከናል። ከመጀመራችን በፊት እግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር ደግሞ እናያለን። መጽሐፈ ኢዮብ 42 We are thank you everyone who's liking our video and sharing our video. Welcome everybody. Today we have a prayer time. Every week, every Wednesday, we have prayer meeting. So I'm gonna start with the word of God, that is Job 42 from verse 1 till the end. I'm gonna read it to the end. Oh, that's it's only 11. Yeah. Okay. As the wrong one. It's not a lot. Please like and share our videos. Bless you all. This is 17. ቪዲዮቻችንን ላይክ እና ሼር ስለምታረጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችሁም ከኛ ጋር ልትጸልዩ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። There's a lot of reading for prayer meeting. 17? Okay. I can read until 7. Okay. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that thou can be withholden and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore I have uttered that I understood not, things too wonderful for me which I knew not. Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes. And it was so, that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz and the Temanite, My wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have spoken of me the thing that is, or for against thy two friends, for ye have not spoken of me the things that is right, as my servant Job hath. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። መጽሐፈ ኢዮብ 42 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ነው ያነበበው ፓስተር ጄሲ። ኢዮብ መለሰ፣ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳቤ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ። ያለ እውቀት ምክርን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውን የማላውቀውንም ድንቅ ነገር ተናግሬያለሁ። እባክህ ስማኝ፣ እኔም ልናገር፣ እጠይቅህማለሁ፣ አንተም ተናገረኝ። መስማትንስ በጆሮዬ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ ያየች። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ። እግዚአብሔር ይህን ቃል ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ቴሞናዊውን ኤልፋዝን እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅንን ነገር ሁሉ እኔ አልተናገራችሁ ስለ እኔ አልተናገራችሁምና ቁጣዬ ባንተና በሁለት ባልንጀሮች ላይ ነዷል። So when we see here a lot of things happening, like for the past verse, you can see the chapter, the whole chapter. If you read Job, you know what he went through. Yes. But throughout the book, you can see he had everything, and Satan came to him, and he said Satan was talking with the Lord, actually with God, and so God said, have you seen my servant Job? And Satan said yes. So God said to Satan, yes, he's very righteous man, and he went the right path and stuff. So Satan said, if you take everything from him, he will murmur, he will do different Curse thee to thy cursing to your face. But
God said to Satan, you can touch everything, but don't take his life. So because life is very important than body, physical things. So that's why Satan, he puts a lot of sore right in his body, like very, very, very painful. He went through painful situation. Even his wife, she said to him, oh, you have to curse God and you can die. That's what she was saying to him. But he didn't do that. And he said, you are one of the bad wife. That's what he was stating to her. So bad women, because she was not giving him a good advice. The other friends also, they were judging him. That's why the Lord's wrath came to them. So I want you to tell you today, the people, when they tell you what they are going through, don't be surprised, or don't be judged. Don't be judgmental, because we never know what will be happening in our lives. So it's very easy to judge. ይህንን ክፍል ስንመለከት ኢዮብ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከመጀመሪያ ክፍል ስታነቡ እግዚአብሔር እንደ ባሪያ እንደ ኢዮብ አይነት ሰው ቅን ሰው አላየሁም ብሎ ተናግሮ ለሰይጣን፣ ከዛ በኋላ ግን ይሄን ብትወስድበት ያለውን ነገር ሁሉ ይሰድብሃል እንደዚህ ብሎ ሲለው እግዚአብሔር ምን አለው? ስጋውን ላይ የፈለከውን ማድረግ ትችላለህ፣ ነፍሱን ግን ህይወቱን ግን ልታገኝ አትችልም ብሎ አለው። ከዛ በኋላ ግን በቁስል መቶት ነበረ፣ በገል እንደዛ ሲያደርግ እንደነበር መጽሐፉን ማንበብ ማጥናት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ግን ሚስቱ ሳትቀር እግዚአብሔር ሰድበሙት አለችው። ጓደኞቹ መፍረድ እሱ ላይ ጀመሩ። እሱ ግን እስከ መጨረሻው እግዚአብሔርን ይጠብቅ ነበር፣ አልሰደበም እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ግን በመጨረሻ በክብር እንደመለሰለት፣ ለዚህ ነው ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ። The key verse in this chapter, in this book, is verse 2. Verse 2. Verse 2 is the key verse. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Yeah. So after he went through a lot of things, he said like that. We have to say to our life, God knows everything. So whatever happening right now in your life, my sisters and my brothers, I want to encourage you with this word, with this chapter, with this verse, key verse. So we have to say like that. Most people around us, they might be saying different things. Why you are not married? Why you don't have child? Why? Different question. But the Lord knows everything, what's going on in your life. It doesn't matter. For example, we are married and we are expecting child. The thing is, when I was single, I have a lot of question in my mind. Yes, I was serving the Lord. I was virgin until 38. I was waiting for the Lord, but the right man didn't come to me until 38. And I said, where is my husband, Lord? I'm waiting for you. But the Lord came to me on the right time. So there were people, they said, oh, you have to do this, you have to do that and stuff. But I said, I'm waiting upon the Lord. He will answer what I asked him. I didn't go through Job, but my situation was different. Your situation might be different, but you have to say God knows everything, what's going on in my life. ምንም አይነት ነገር በህይወታችሁ የሆነ ቢሆን እንደኔ እግዚአብሔርን ጠብቃችሁ እስከ 30 ምናምን እድሜያችሁ እግዚአብሔር እስካሁን ካልመጣ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔርን በምስጋና ስታከብሩት እግዚአብሔር ነገራችሁን ይባርካል። ልክ እንደ ኢዮብ ይሄንን ሁሉን ማድረግ እንደሚችል ስትናገሩ እግዚአብሔር ነገራችሁን ማንቀሳቀስ ይጀምራል እንጂ ሰዎችን አትጠብቁ። So there are people who gives you different advice. I'm not against of advices, but I don't accept every advice from the people. If
the Lord bear witness with me, the advice the people give me, I can accept. Unless and otherwise, every advice is not from the Lord. I can warn you today, most people when you come, like when you meet them, when they give you advice, if it is contradict with the Lord tell you, you have to reject it. Don't accept it. Because this alphas and this different friends, they gave that advice not from the Lord. Yes. They gave the advice from their flesh, yes. from their mind. So you need to be careful who will give you the advice. Don't follow the people advice. Don't follow unless the Lord tell you that's advice from the Lord. Only the advice from the Lord can bear witness with your spirit. Do you understand what I'm saying? So all of the people, they might give you different advice, because in my country, in Ethiopia, the people, they like to talk, they like to give you different advices, but not all of the advice is not from the Lord, my brothers and my sisters. So just like my life, this kind of things happening. So I am sharing you what I went through today. So please wait upon the Lord. God will show you what he was telling you on the right time, not in your time, in his timing. His timing is the best. Hallelujah. ብዙ ነገር በህይወታችሁ ያለፋችሁ ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ምክር ብቻ ስሙ። ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ወደ ቤታችሁ ሊመክሯችሁ፣ ግን እግዚአብሔር የሌለበት ምክር አትቀበሉ። እግዚአብሔር ያለበት ከሆነ ከመንፈሳችሁ ጋር አንድ አይነት ምስክር ይሆንላችኋል። በውስጥ መንፈሳችሁ እግዚአብሔር አረጋግጥ። ካለበለዚያ ግን ጣሉት፣ ሁሉንም ምክር አትቀበሉ። Do you understand? So እኔ የምላችሁ ነገር እግዚአብሔር ለኔ ያስተማረኝን ነው። I'm telling you what I'm experiencing. I'm not lying to you what I went through, but I'm telling you the truth that the Lord makes me to experience. So my brothers and my sister, be courageous. Do not be afraid. God will come on time. Amen. Just like Job, he was saying, I know God knows everything. That's what he said, right? Yes. He knows that God can do anything. Yeah. Everything. God can do and that anything. No thought of man can be withholden, can be kept from him. Yeah, amen. So let's go and have worship, and after that we'll continue our worship. After that we'll go to our prayers. Hallelujah. መጀመሪያ እግዚአብሔርን ያናመልክና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ፣ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ። ሰዋለው ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ፣ ለጌታ መዝሙርን ጨምሬ። ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ፣ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ። ሰዋለው ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ፣ ለጌታ ዝማሬን ጨምሬ። ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው እያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ለጌታ የእጃቸው ሰንሰለት ተፈታ። ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ፣ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ። ሰዋለው ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ፣ ለጌታ ዝማሬን ጨምሬ። ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ፣ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ። ሃሌሉያ። ሰዋለው
ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ ለጌታ መዝሙርን ጨምሬ ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና አሃሃ ምስጋና ምስጋና አሃሃ ለሆነው ገናና እልልታ አሃሃ እልልታ እልልታ ድናረገው ጌታ ከሰማይ ሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ የምድያውን ጽሕፈት በደሙ አስወግዶ ምስኪን መስሎ መጥቶ ዲያብሎስን ቀጣ በጨለማ ላሉት አዲስ ፀሐይ ወጣ ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬስ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና አሃሃ ምስጋና ምስጋና አሃሃ ለሆነው ገናና እልልታ እልልታ አሃሃ ድናረገው ጌታ አንተ ገናና እግዚአብሔር አንተ ገናና አንተ ገናና እግዚአብሔር አንተ ገናና የለም ማሳያ አቻና እኩያ ሃሌሉያ ገናናው ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬስ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን praise God. Now we are going to prayer. We will start our prayer, today's prayer. Hallelujah. Let's be thankful what the Lord has done for us. He is just. Our God is just. Praise God. Hallelujah. Whatever He does in our life is just. Hallelujah. He is correct. We cannot correct Him. He is correct. He is right. Whatever He's doing in our life. Praise God. Let's be thankful what the Lord has done for us. For us, we might not understand, but He knows what is best for us. Hallelujah. Prado shekato romoso rekato chekata eralabadia. We will be the perfect will of God today. Hallelujah. Bravado chekata, not the permissive will, but the perfect will of God. Risado chekata rakodolorobodia. God is perfect. Hallelujah. He is just. Rakoto chekata rakoto sokoto jegarabo se pradia rabo bosia rabo she rabagadoro boshi rabarabo gori bababasi hallelujah 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 serabo dagalabo cheka rabakarabo se prabola padia rabo se ubash teliva la bogada bose magara bosheta vokapata e bala shuduru bagada e barabo to se katoche sagada hallelujah 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 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን hallelujah hallelujah hallelujah
brought salvation, Jesus. You shed your blood. You engrafted the Gentiles in, Jesus. Thank you. Hallelujah. Rabado rabashekato posotolo exavera legion satan exavera Perfect host. rasus satan manifest Oh, thank you for the invitation. Oh, thank you for the invitation. Rajegarabotokoso. Hallelujah. Hallelujah. Ekrado cheka. Hallelujah. Hallelujah. Regarabo sheka. Blessed be your perfect and beautiful and glorious name. Thank you for your cross. Thank you for the death and resurrection. Thank you for the hope. Oh, la la ma ma. Rabagaraboshe clarabose. Eraborabagarabosia. We bow down to you. We humble ourselves before the Lord. Worship you, we bow down to you. We humble ourselves before the Lord. Blessed be the glorious name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, loving Father in heaven. Holy Father in heaven, thank you. Hallelujah, Jesus, King of kings and Lord of lords, the God who created everything. Blessed be the name of the Lord. Glory to his name. Hallelujah. We praise you. We praise you. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Shekaraborosia, Rebalaborosia, Rekaraboshe, Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Jesus Christ. Oh, hallelujah. We give you glory, Son of God. Hallelujah. We want the perfect will of God in our lives. Shekalabotokoso, Shekalabarabarabosi, He's in control. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Kindness and thy mercy endures forever. Hallelujah. Thank you for your protection. Thank you for your provision. Thank you for life. Thank you. Prince of Peace, author and finisher of our faith. Oh, hallelujah. Greatest, highest. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Greatest, highest. Hallelujah. We lift you higher. We lift you up. Oh, Master and King, greatest and highest. Your name is the greatest. Your name
Blessed be the name of the Lord. King of majesty. Oh, your honor. Glorious King. Hallelujah. Savior. The government is on your shoulders. Hallelujah, Jesus. Lord Jesus. Holy, holy, holy. Rasito papaya. Oh, beautiful one, holy one of Israel. Hallelujah. Prophesied words is to come. Lord, we wait your return. Oh, Jesus. All power in heaven and earth. Blessed be the name of the Lord. Jesus, Savior, lover of our souls, King of righteousness, Prince of peace. Oh, present, oh, powerful. ብዙ ተደርጎልናል ወገኖቼ እግዚአብሔር ያላረገልን ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ከፍ እናደርገዋለን ብዙ የተደረገልን ሰዎች እንዳለን አምናለሁ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ስራችን ዋይዳላቦቼ ካታ ሃሌሉያ Oh, abdoch binabal lageta warache kata. Yes, we are crazy for Jesus. Makarabo chekata, rabagado shekata, rebagadia yedestachin minch Jesus, yesalamachin minch Jesus. Hallelujah. He is our source. He is our happiness, our joy. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Rakato cheka. Shalamakado Olabachikata. Reparabo Sheklarovasi. Jagalaborobosia. Hallelujah. Jekna yemenhono bamlakachin b'Exavier b'chano. Leila menim yelenem. Hallelujah. Hallelujah. Eramas kolorobo sheklarodos. Erabagado sepatovai. Lavotokoso. Jadalaboroboso. Regado sepaso. Jagalarabosa. Namen kaler Jesus kafna dergales. Bahal hallelujah. Let's go praying for repentance prayer now. Let's confess our sin before the Lord. We all have sinned. So let's confess, hallelujah, whatever we have shortened from the Lord. Let's ask forgiveness from the Lord. አሁን ደግሞ ንስሐ እንገባለን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል Yes, we have shortened the glory of God because of our sin. We all have sinned. So let's ask forgiveness from the Lord. እግዚአብሔር ሆይ ማረን በተናገርነው ባሳዘንነው አንተን በበደልንበት ጉዳይ በሐሜት በተለያየ ነገር አንተን ባሳዘንበት Oh, መንፈስን ባስቆጣንበት ነገር ምህረት አድርግልን ማረን ኢየሱስ ዋዱጋቶሮሮሮሮሮቦዲያ ኤራባኮሼካቶ ራቦሼክላሮባሲያ ሬቫጎዳላራቦሲያ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ማረን መንፈስ ቅዱስ አንተን በበደልንበት ባሳዘንበት ጎዳና ጌታ ኢየሱስ ምሕረት አድርግልን ሃሌሉያ ማረን ኢየሱስ ማረን 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 ኢየሱስ ዋጋራቦሼ ክላሮባሲ ማረን የኔ አባት ማረን ኢየሱስ ማረን ማረን ሃሌሉያ ራኮቶ ኮሶ ራባዲዮላ ባራዲያ ጌታ ሆይ በሰዎች ላይ በፈረድንበት ራሳችንን ባጸደቅንበት ጌታ ሆይ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው ማረን ኢየሱስ ማረን መንፈስ ቅዱስ ማረን የኔ ጌታ ማረን ማረን ኢየሱስ ማረን Let's pray for the people who is sin and who is for short of sin and the one who's in the hospital. Let's pray for the people. And let's pray for the people who is mourning. They are most of Christian, like our sister Yemisrai says, a singer. She passed away because of that. The family, they are in mourning. So let's pray for comfort. Hallelujah. The Holy Spirit is the only one who comforts people. So let's pray for the people who is mourning, who is in sin, who is sick. Let's pray for them. Hallelujah. አሁን ደግሞ የምንጸልየው በኃጢአት ውስጥ ላሉ ሰዎች በተለያየ በሽታ በሐዘን ውስጥ ላሉ እግዚአብሔር መጽናናት እንዲሰጣቸው ምሕረትን እንጠይቃለን። ራጋራቦሼ ክላራባሴ ፍራዲያ ሮባዲያ ላባራባዲያ ላላላላላቦዲያ በኢየሱስ እህታችን ወደ አንተ መታለች፣ ወደ አንተ ሄዳለች። ስለዚህ የክርስቲያኑ ህብረተሰብ ቤተሰቦቿ መጽናናት እንድትሰጥ በኢየሱስ እንጸልያለን። አባባ ምሬት እንዳይሆን በሕይወታቸው እናቷን አባቷን ልታበረታ የታችን የምስራችን ቤተሰቡ መጽናናት እንድትሰጣቸው እንጸልያለን። መጽናናትን እንጸልያለን። በኢየሱስ ስጣቸው። ሐዘን ላይ ላሉ መጽናናት ይሁን፣ ለታመሙ መፈወስ ይሁን። ጌታዊ ማበርታት የምንችል መንፈስ ቅዱስ አበረታ። ራኮቶ ኮሶዲያ ጌታ ኢየሱስ መጽናናትን እግዚአብሔር አባት ሆይ እንድትሰጣቸው እንጸልያለን። አባባ በኢየሱስ ኃጢአት አንተን ያስቸገሩትን ወገኖቻችን ጌታ ሆይ አንተ እንድትመልሳቸው ለመመለስ ራሳቸውን ጌታ ሆይ እንዲያዘጋጁ እርዳቸው።
ናቸው። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጌታ ሆይ ፕላትፎርም ላይ ያሉትን ሁሉ እንዲያስተውሉ የሚናገሩትን አንደበታቸውን እንድትፈውስ እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ሆይ በእውነት ያዕቆብ በእውነት ባሪያዬ በኃጢአት አስቸገርከኝ እንደሚል እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኃጢአት ውስጥ ላሉ በቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁሉ እንጸልያለን። ምህረትን የምንጠይቀው ኦ መንፈስ ቅዱስ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ምህረት እንድታደርግላቸው እንጸልያለን። ማረን የኔ አባት ወገኖቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ዘመዶቻችን በጓት በቀን ጊዜያቸውን የሚያቃጥሉትን ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አድርግላቸው። አንተ ስታስጠነቅቃቸው የማይሰሙትን ሁሉ ጌታ ምህረት እንድታደርግላቸው እንጸልያለን። የመዳን ቀን ዛሬ ነው አባቴ እግዚአብሔር ይህንን እድል የማይጠቀሙትን ሁሉ ምህረት አድርግላቸው። የኔ አባት እግዚአብሔር ምህረትን እንጠይቃለን። በህመም በስቃይ ላይ ያሉ እግዚአብሔር እህታችን ፋናን ጌታ ኢየሱስ ፈውስ እንድትልክላት በካንሰር የምትታመመው ጌታ ሆይ ሰርጀሪ ያደረገችው እህታችን አስባ መንፈስ ቅዱስ ከካንሰር ከተለያዩ በተለያየ በሽታ ውስጥ ላሉ በኤችአይቪ በሳምባ በተለያየ በሽታ የሚሰቃዩትን ያንተ ምህረት እንዲያገኛቸው ጸልያለን። ፈዋሽ ክንድ በእነሱ ላይ እንዲገለጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሞትና በሕይወት መካከል አንድ እርምጃ ለቀራቸው ጣልቃ እንድትገባ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ወራባሃዱጋ ሴፕሬዲያ ወራራራራቦ ሴፕራጎ ጋላቦዲያ ጌታ ሆይ መደማመጥ የኔ ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በሕዝብ ላይ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ጣልቃ እንድትገባ እንጸልያለን። ያንተን እግዚአብሔር ድምፅ የሚያዳምጥ ልብ ለሕዝብ ስጥ። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ጊዜ አንተን የምንሰማበት ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ ድምፅ የሆነው ለይተው ሕዝብ የወቅኔን አባት ከማሾፍ ከመቀለድ እግዚአብሔር አባት ሆይ አሿፊ ትውልድ በስቷል። እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ነገር ንቁ። እግዚአብሔር በኃጢአት በተለያየ ነገር ውስጥ የተጨማለቀውን ሕዝብን ምህረት እንድታደርግለት እንጸልያለን። ራኮፓሼ ክላሮባሲያ አምላኬ ሆይ ማስተዋልን ስጥ ለሕዝብ ራኮራባሼ ክላራባዲያ ኦ ጌታ እኛ እዚህ ያለ ነው በጸሎት ላይ ነው፣ ግን ጊዜያቸውን በከንቱ የሚያቃጥሉትን የሰማይ አምላክ ተናገራቸው ለልባቸው። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ የስንፍና ንግግርን ጌታ ኢየሱስ ከሕዝብ ላይ እንድታነሳ እንጸልያለን። ሐሜት፣ የተለያየ አይነት ፈራጅ መሆን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ከእያንዳንዳችን ላይ እንዲወገድ ጸልያለሁ። ራኮ ዶሎሮቦ ሼክላሮባሲያ ራኮራችን ላይ እንዲወገድ ጸልያለሁ። ራኮ ዶሎሮቦ ሼክላሮባሲያ ራኮራባ ሼክለሬቦሲያ ኦራላቦራባዲዮ ሼካራቦዲያ ኦፓሻ ክሪቫ አዶና ማካዶ ቺካ ራባዶሴ ፕሬዲያ ኦራላቦሴ ራዶዋ ቺካ እግዚአብሔር የፈውስ ክንድህን በሕዝብ ላይ አድርግ። ኦ ኢየሱስ ራባጋዶ ክራሴዲያ ኦ መንፈስ ቅዱስ የምህረት አይኖች ወደ ሕዝብ እንዲሆኑ ጸልያለሁ። ኦራላቦሴ ፕራዲያ Now we are going to pray for the people who is waiting upon the Lord, for having a husband, for having a wife, and also the one who is waiting for having children. Let's pray for family members, friends, the people we know. Let's pray. Hallelujah. እግዚአብሔር አምላካችን አሁን ደግሞ በቤተሰባችን መካከል ላላገቡ ላልወለዱ ልጆች ለሌላቸው እንጸልያለን። እግዚአብሔር ነው ልጅን የሚሰጥ። እኔ እግዚአብሔር አስቦኝ ነው በእርግጥ ማርገዝ የቻልኩት እንጂ ሰው ስላገባ ወይንም ደግሞ ስላደረገ ብቻ አይደለም ልጅ የሚወልደው። እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ ነው። Without the help of the Lord, nobody cannot have a baby. We thought like, okay, yes, I'm married and I can have sex and I can have children. No way. Unless the Lord help
the people cannot have a child. It's not about the age. God can use anybody. God can use any age. Some of you might say, oh yeah, I'm over age. I cannot have a child. If you say that, you can see in the Bible, God heard Hannah, God heard Elizabeth, God heard Sarah. Their womb was closed because of God. God said, God is the one who closed their womb. So God is the one who opened. Hallelujah. So God can touch any womb today. Hallelujah. Today, the day of fruitfulness. Hallelujah. The day of salvation. ዛሬ ልጆች እየጠበቃችሁ ያላችሁ ያገባችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ ይመጣል ነው የምላችሁ። እኔ ሲደርስልኝ ስላየው ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ለእናንተ ይመጣል ነው የምላችሁ። እኔ ሲደርስልኝ ስላየው ነው የምናገረው። ትዳር እየጠበቃችሁ ላላችሁ ሴቶች እህቶቼ፣ ወንዶችም ቢሆን እግዚአብሔር ሚስቶችን፣ እግዚአብሔር ባሎችን ይሰጣል። እግዚአብሔር ልጆችን ይሰጣል። እኔ በእርግጥ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር ቢኖር እሱን በመጠበቅ ውስጥ ድል እንዳለ አይቻለሁ። የተባረከ ትዳር ሰጥቶኛል። የተባረከች ልጅ በማህፀኔ ውስጥ አስቀምጧል። እግዚአብሔር ይረዳኛል። በጤና ወልዳታለሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይችላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይችላል። ሃሌሉያ! Nothing is impossible for the Lord. ሃሌሉያ! ራቼካ ቶራማ ሼክላሮባሲያ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አንዳች ነገር የለም። ራኮቶ ኮሶ ቶሮቦዲያ ኤራላባዲያ ሰይጣን የተረገጠ ነው። ዋዳቼ ካቶ ፕራሲያ ራባዶ ኮሮቦሲያ ኦራላቦሮ ቤሬ ቦሮቦዲያ እግዚአብሔር ይችላል። የተዘጋ ማህፀንን መክፈት ይችላል። ሃሌሉያ! 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 አንተ ጣልቃ እንድትገባ ወደ ወገኖቼ እንድትመጣ አባባ ትዳር እየጠበቁ ላሉ የትዳር ጓደኞቻቸው ፈጥነው ወደ እነሱ እንዲመጡ እንጸልያለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የኔ ጌታ በምህረት እንዲታሰቡ ትዳር ለሚፈልጉ ትዳር፣ ልጆች ለሚፈልጉ ልጆች እንዲሰጣቸው እንጸልያለን። ዛሬ ጌታ ሆይ ያላገቡ እንዲያገቡ፣ ያልወለዱ እንዲወልዱ እንጸልያለን። በኢየሱስ አንተ ስለሆንክ ስም ይባረክ። ኦራማ ኮቶ ኮሶዲያ ኤራቦቼ ካታ ትችላለህ፣ ኢየሱስ ትችላለህ። የሚሳንህ ነገር የለም አባቶ። በኢየሱስ ስም ዘንበል እንድትል በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አንተ ብቻ እግዚአብሔር ሆይ ዘንበል በል። ሃሌሉያ! ኤራባቼ ካቶ እግዚአብሔር ዘንበል ስለምትል እህቶቻችን ወንድሞቻችን ስለሚታሰቡ ብዙ የምስጋና ቀኖች ከፊታችን ስላሉ ስም ይባረክ። ሃሌሉያ! አንተ የዘጋውን አንተ ነው የምትከፍተው። አንተ የከፈትከው ማንም አይዘጋም። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እንቆቅልሽ ሁሉ ዛሬ መፈታት ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ማንኛውን ጥያቄ ይዘው ለመጡ ወገኖቻችን ዛሬ መልስ ስለሚሆንላቸው አመሰግናለሁ። Today is a day of answering the prayer request. ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ጥያቄን ይመልሳል። ራኮቶ ኮሶ እግዚአብሔር የተቸገሩትን እግዚአብሔር ዘንበል ይልላቸዋል። ኤራባሃዲያ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ሃሌሉያ! Nothing is impossible for the Lord. ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመስገን። Now let's pray for our country Ethiopia and America, and let's pray for the word. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So as we start the process to go to America, please pray for us. Our sisters and brothers, please pray for us. Like my husband started the process, marriage process for me. So
Can you pray with us? Hallelujah. እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ደግሞ ከፈቀደኛም የጀመርነው ፕሮሰስ እኔን ባለቤቴ ወደ አሜሪካ ሀገር ለመውሰድ የጀመረው ፕሮሰስ አለ ስለዛ ምን ጸልዩን በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን ራባጋዲዮ ራባሴ ፕሮዲያ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሃሌሉያ nothing is impossible for the Lord ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምድራችንን ኢትዮጵያ ሰላም እንድታረግ በኢየሱስ ስም ጸልያለን አቤቱ ለምድራ ላይ ኢትዮጵያ ራራ እግዚአብሔር ሆይ ምህረትን እንድታደርግ በመድራችን ላይ አንተ ጣልቃ እንድትገባ በኢየሱስ ስም ጸልያለን ለሰው የማይቻል ላንተ ይቻላል ኢየሱስ ሎቦ ኮርደሬ ቤቤቤቤ ኮርዳባ ሼኬሪ በኮርደረባፓ Rama mama socordarapa rasa candore bebe rosandara baba condor bebe rase condoro gotama shekaragata rasa candara baba socordara baba Rama mama socordara mama socorra baba oh lomo sere bebe Rama mama socordara mama shekandara getia rosandara katora mama mama cordere bebe oh mama cordara baba oh Lord God help Ethiopia help America Lord oh Lord send revival Lord let there Lord God I pray oh Lord God I pray be mercy Lord be liberty Lord be grace Lord oh Lord God I pray let the streets be peaceful and filled with children playing in safety Lord in joy Lord in righteousness Lord oh I pray Lord God that you would deliver oh Lord God and send oh Lord God your power of revival your power of truth your power of grace oh Lord God I pray Lord to do a mighty work in the earth oh Lord God we pray for oh God world peace we pray for mercy on the earth oh Lord we pray for your coming set everything right set everything straight oh Lord God until the time oh Lord God by your power, by your grace. Oh Lord, that you would send there, oh Lord God, I pray. Lord God, to give us mercy, give us grace, give us peace. Oh Lord God, I pray. Oh Lord, peace for the Christian. Oh Lord, we pray for those in authority. Oh Lord God, we pray for those. Oh Lord, in authority. Oh Lord God, we pray for those that are ruling. Those, Lord God, that I pray. Lord God, we pray against corruption. Oh Lord God, we pray, Lord God, that there be value for soul, value for life. Oh Lord God, value for people. Oh Lord God, I pray mercy on the people. Oh Lord, I pray for a heart of love. Oh Lord, in the leaders. Oh Lord, for a heart of love. In the Lord God, for the poor. Oh Lord God, I pray to God, the rich and the poor. Oh Lord God, who have peace together. Oh Lord, in the name of Jesus. Oh Lord God, I pray by the power of God. Lord God, God can make it possible. God can make it happen. God can make, oh Lord, the crooked straight. God is good. There's no God like our God. There's no God like our God. Lord God, hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ የምድራችንን ቆቅልሽ ይፈታ እግዚአብሔር ሆይ ረሃብ እግዚአብሔር አባት ሆይ ማጣት መታረስ ከምድራችን እንዲወገድ እንጸልያለን አባት ሆይ ደም መፋሰስ ይብቃየን አባት እግዚአብሔር አባት ሆይ አሜሪካን ሀገር ውስጥ መገዳደል በዝቷል እግዚአብሔር ሆይ ጣልቃ እንድትገባ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የዘላለም አባት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ help Italy. Oh Lord God, I pray. Oh Lord, help America. God, help the Republicans, help the Democrats. Oh Lord God, I pray. Oh Lord God, help the monarchs in England. Oh Lord, I pray. God, in Europe. Oh Lord God, send revival. Lord, let there be an awakening. Oh Lord God, let the poor cry. Let the needy cry. Help the needy
cry. Lord, answer the prayer of the poor and needy. Oh Lord, you said when they're thirsty, when they're hungry, and they cry. Oh Lord God, you open up rivers. Oh Lord God, oh hallelujah, in the mountains. Oh Lord God, I pray you send the rain. Elijah said, I've heard the abundance of rain, the sound of an abundance of rain, and we are men like passions, as Lord God Elijah, and we call upon the name of the Lord. It will come to pass that all who call upon the name of the Lord shall be saved. Oh, I pray to God, people are saved in these last days. In these last days, and they cry upon the name of the Lord, and they're not ashamed to lift up their voice, and they're not ashamed to lift up their hearts, and they're not ashamed to cry for their soul unto the living God, the God who hears prayers, the God whose ear is not far from the righteous, the God, oh Lord, who speaks and things come to pass, oh God, hallelujah. Oh, let's say we have to wing it every day, and wrath is coming, and judgment is coming, but salvation is coming for the righteous, hallelujah. Oh, glory be to Jesus. Let the hallelujahs roll. Oh, hallelujah. Toward heaven. All the windows of my soul. My hope is in Jesus. My joy is in Jesus. The hope of the earth is in Jesus. Oh, I pray, God, that people will be saved. We pray for the peace of Jerusalem. Oh, Lord God, we pray for the salvation of the Jews. Oh, Lord, we pray. Oh, Lord God, that there will be peace in the Middle East. Oh, Lord God, the enemy comes in like a flood. We lift up Jesus. Oh, we lift up Jesus. Hallelujah. That's our answer. That's our plan. That's our motto. That's our salvation. That's our peace. That's our forever. That's our eternity. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the hope of the whole earth, the one that can make everything right with one word, the one that can make everything right. Oh, in his appearance, when his brightness comes, when his glory comes, when he imparts the skies, when he sets forth, when all will see the salvation of the Lord. Now we are going to pray aggressive prayers because the Bible says, submit to the Lord, resist the devil, he will free from you. We have to submit to the Lord first, and we need resist the devil, he will flee from us. በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር ከተገዛን ሰይጣንን እንቃወማለን እሱም ደግሞ ከኛ ይርቃል ስለዚህ ሰይጣን ዲያብሎስ ባለጋራችንን ደግሞ እንቃወማለን በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ለዛሬ ቀን የተመደባችሁ የመናፍስት ኃይላቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ሰዎች እንዳይዋደዱ የምታደርግ በጌታ በኢየሱስ ስም እልቂትን በምድሪቷ ላይ ያደረግ በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ ሐሳብ ጥላቻ ዘረኝነት ጎሰኝነት በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድራችን ከኢትዮጵያ ላይ ይነሳ ይህ አዛሃለሁ በኢየሱስ ስም የለመድክ አንተ ደምን ማፍሰስ ጥላቻ አለመቀባበል የወጣቶችን ልብ ወደ አባቶች የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች እንዲመለስ እንጸልያለን ልጆች ብቻ አላጠፉ አባቶችም አጥፍተዋል በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ጋፕ ላይ በመቆም እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም ያለመደማመጥ ያለመከባበር በኢየሱስ ስም ከኢትዮጵያ ላይ ይነሳ ይናዛለው በኢየሱስ ስም አንቲክራይስት ስፒሪት በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቃዋሚ መንፈስ እንቃወማለን የክርስቶስን ስም የማይወድ መንፈስ በተለያየ መንገድ የገባ በፖለቲካ በተለያየ ነገር የገባ በምድሪቷ ላይ የተንሰራራ ያለ በየክልሉ ላይ ሰራ ያለ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ንቀት በኢየሱስ ፈውስ ከእግዚአብሔር ጉብኝት ከእግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችንን በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው የምንተክል በኢየሱስ ስም ልቀቅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ዓለማችንን ልቀቅ ምድራችንን ልቀቅ
እግዚአብሔር ሆይ ፕሮሰሳችን በሚገባ ስሙት ይሄዳ በኢየሱስ ስም በሰላም ወደ አሜሪካ እንደ አንድ ቤተሰብ እንሄዳለን። በእውነት በኢየሱስ ስም ቅባት ከመንገዳችን ላይ ይነሳ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የጀመረው ራሱ Oh Lord God, we pray for cleanliness. We pray against the dirty. We pray against the filthy. We pray against the hatred. We pray against the disgusting. We pray. Oh Lord Jesus. መንገዳችንን ልቀቅ። የኛ የሆነውን በረከታችንን ልቀቅ እናስለቅቃለን። በኢየሱስ ስም በጤንነታችን ላይ ተጽዕኖ የምታረግ ማየማ ልቀቅ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም ደም ግፊት፣ ስኳር በጌታ በኢየሱስ ስም የልብ በሽታ ያሞቀጠል በጌታ በኢየሱስ ስም ከዘር ማንዘራችን ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ነርፍ በሽታ ልቀቅ ልቀቅ በኢየሱስ ስም ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። መታወቂያችን በሽታ አይደለም ካንሰር በጌታ በኢየሱስ ስም ስም የተሰጠ ካንሰር ልቀቅ ሰዎችን ገላይ አውሬ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከምድሪቷ ላይ በኢየሱስ ስም ማንኛውም የጥንቆላ ኃይል ጥንቆላን እንሰብራለን በኢየሱስ ስም። አራጅ መንፈስ የአውሬውን መንፈስ እንመታለን። በየተለያየ ቦታ የተቀመጣችሁ ስም በየሰፈሩ ላይ ያላችሁ ምቀኝነት፣ ክፋት፣ አለመከባበር፣ አለመዋደድን እንሰብራለን በኢየሱስ ስም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ በሆኑ በኢየሱስ ስም ልቀቅ ምድሪቷን ልቀቅ። አጸዳን በኢየሱስ ስም። ይቺ ምድር የጸዳች ትሁን። ዓለማችን ይፈወስ። እግዚአብሔር ሰዎች ትምክህታቸውን ከገንዘብ ላይ አንሱ። በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ማድረግ እንዲችሉ እርዳቸው አቤቱ። ይህ ዘመን ጌታ ሆይ ለሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው ለጢሞቴዎስ እንደዚህ አይነት ጊዜ እንደሚመጣ ተጽፏል። በእርግጥም ወላጆች ለልጆች ልጆች ለወላጆች የማይታዘዙበት ገንዘብን ወላጆች እንደሚመጣ ይናገራል። ይሄ እየሆነ ያለበት ዘመን ነው። አቤቱ ብዙ የሚያስጠላ ነገር በምድራችን ላይ ያየን ነው፣ በዓለም ላይ ያየን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ዘመን እንደሚመጣ ወቅ ብሎ የጻፈው ደብዳቤ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ እባክህ ጻድቃ ግባ። እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄ እንድታደርግልን እንጸልያለን። ለመፍትሄ ነው አሜሪካን ሀገር ቤት የምንፈልገው። አቤቱ መፍትሄ ይዘን የምንሄደው እንደ አንድ ቤተሰብ ተያይዘን እንሄዳለን። ነገራችንን ሁሉ እንድታሳምር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። መርገም ይሰበር በኢየሱስ ስም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በዘር ማንዘራችን ላይ ያለ መርገም ቀድሞ ሲመለክለት የነበረ በኢየሱስ ስም ከእናቴ ከአባቴ ዘር ግን ልቀቅ፣ ከባለቤቴ ላይ ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚች ብላቴና ላይ ምንም አይነት እርግማን አይሰራም። በሰላም ትወለዳለች ብላቴና በምጥ በኢየሱስ ስም ምንም አይነት የጨለማ ስራ ተጽዕኖ ሊያደርግብኝ አይችልም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክፉን እንቃወማለን። በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የክፉን ስራ እናፈርሳለን። የጨለማን ስራ በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን። በጌታ በኢየሱስ ስም መርገም ይሰበር። ጭንገፋ አይሰራም፣ በእኛ ላይ ጭንገፋ አይሰራም። ሞት አይሆንም በኢየሱስ ስም። ማክራጄ ጋላ ቦሮቦጃ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። እንሻገራለን፣ እናልፋለን። እግዚአብሔር ስላለ ወደ አሜሪካን ሀገር በሰላም እንሄዳለን። በኢየሱስ ስም ቅባቶች ከመንገዳችን ላይ የተጠረፉ ናቸው። ለስራ ለአገልግሎት እንሄዳለን። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም ነገራችን የተለቀቀ ነው። መንገዳችን የተለቀቀ ነው። በረከታችን የተለቀቀ ነው። ራቼ ካቶ ሃሌሉያ። Glory to God. Praise God. Hallelujah. We have done our prayer. We can wrap up here. ጸሎታችንን ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከኛ ጋር የነበራችሁ ሁሉ may God bless you all. Love you. Amen. Oh man, who knows the problem?